वाह टोआ के दुई खणी लिया ওই আর 10 টাকা কেতে যে তুই জানছু নেই নাচি জানবার মুই নাচবার নেই কিছু নেই খনি চোর রাঁধুছে দাল হাঁড়ে বসেইছে হাই ককড় মালু বজা আনি কো নেই বিয়া করি এটা কে মুই মদর কথা জানে নেই আর মদর কথা ছিনে নেই আর মদর কথা মুখ দিয়ে নেই এটার কি বুতল হায় গো जुआर हो गुसिया मने वेलकम टू माय डबल एक्सेल यूट्यूब चैनल। आज टिके फुर्सत थिला बोली मोर आईर संगे बसी करे बहुत सारा मजा मजा पुराना कथा माने हेलो मते तो मोर आईर कथा सुनी बहुत खुशी लागला। भावु छ आपण मान को मोर आईर कथा सुनी करे गहकी लागबा बोली तो बिना लेट करी करे चलो ब्लॉग के स्टार्ट करमा। सबल के भूति के एवर से 10 टका से ना नहीं सेतके बेला 10 टका आगते 10 টাকা কেতে যে তুই জানছু আজকে আর হেতকে নেই ছাড়ি দিলি আর দুই দিন बोला केन गा के भूति कर जीतो जी এটা অর্জুনপুরে টিকে টিকে মরমা আনতা বাড়ি খেতে খেতে কেন্দ্রীয় উঠেবা তার নাতিনকে বিয়া করতে আমার বলকে তো নেই পারলা সেটা ছাড়ো অনন্তকে বিয়া কলা বেলে নাতিনি পারলা মই কেন নাই নাচবা কাকাজি ই গান তো কাই বিয়া বেলছি সে জিনিস ঘিনি দউছে तू कार बिहार ने नाची के হ্যাঁ तू कार बिहार ने नाचबा নাই কেন নাচি জানিছে যে না নেই নাচি জানবার মুই নাচবার নেই কিছু নেই তাই ককড় মালের লোক এই খালি কিছু নেই আমার এই বাবুর বিয়া দিনে हां এই करती ऊपर मालो নাই নাই এই আমার तफन মজা বাজি উঠেবা পিলার না জানু છે নাই তারপর এই বড় পিলা तफन का হই हां হাই পিলার বিয়া দিনে হে নে हां ইয়াড়ে চার ইনা তো পড়িয়া তিন খনি চোর রাঁধুছে দাল হাঁড়ে বসেইছে আর শিকার কাটু নেই রাম পারে রয়েছে পারে নেই রয়েছে কেনতা করে তপন ইনা বিহাইছে কেন কি তপন ইনে নেই বিয়াহি দেখো তো এ বাগো তপন পরে ইনে বিয়া নেই ইনে বিয়া ককড় মালু বজা আনি কো নেই বিয়া করি এটা বচা দাদার কথা কইছো গো হ্যাঁ তোর নাই, নাই, খরাপ বড় করতে পিলা। সুতরে রহ সরাত কেসে ওটা কানা যে মতবুতলে মতে আনি দেলার हां ধরতে দেখু বই हां ককড় মালর হে পিলামেন কি हम्म যেহেতু মুই মদর কথা জানে নেই আর মদর কথা ছিনে নেই আর মদর কথা মুখ দিয়ে নেই বইনি তার তোর দাদাকে हम्म দেরি কিছু নেই দে কিছু নেই করে বই মতে যধরি এটা দেমি বলে পিট গুড়াই গলা হেবে বইনি আর সবু আর ভাবলি আর মুই নাই দিয়া বইনি খসরি ঘর পড়ে আইনি हम्म নাই দিতে बताओ না দালা সে লোককে आगे तो पोइटी ने सीसी ने मत दियोन नहीं अटकर की बोतल हाय गो सीसी पैटी नहीं अटकर की बोतल में यहाँ में घर पर आ जाते ने क्या बुढ़ा में ने हाय बुढ़ा में ने देख तो भगवान प्रभु केंता करी बासन के केंता करी सब देख तो केंता कोल्हा बुझे बोलो कोल्हा ने हे चहलार है बड़ डुली बड़ बड़ डुली बने चहलार तलर डुली बने है बड़ मुड़ा है एटा मोले करी नियो के नहीं भूति भूति नहीं मुलाबा भूति हुआ क्या ले लो हटा कर दी तो আর দিনের রুইনু যে তাই তাকর সেন্টার সেতকি লোক রুইনু সবু গান লোক রহেলে আর কোনে রহেলে আমার গান লোক রুইনু আর ঘুচি আইলু জনতা বাহারনো সে টকার গলা তুমি যাও लोग गोहरे होती भी यार लोग रूम भी दाई दुकान तमे सानी है वो रूम बकाम बोल ना एत्ती गुरी तमे के साग है तो पोलारवा सब गान लो पांच कोन गान लो मिसी करे मिसी कर बुझाड़ा ओने होय ओने बोले चार ओना के माने चार ओने नहीं गए ओने करे चार ना तार आगर ओने 10 पैसा 5 पैसा दुई खड़ी ते हिनु बो टका के टका के दुई खणी होय चार हटा ओने लेखान के घेनुगी वाह टोआ के दुई खणी लिया होय ओने लेखान घेनु ओने लेखान के ओड़े दिए जे ओने के सुलो ना के केते दबा
आरु हेटा काना जे सारा सबे भाग करी के रानु एकला नहीं आन पाती सबे भाग करी के रानु